जय जगन्नाथ। आज आम स्पेशल ओटीईटी एक मैथमेटिक्स चैप्टर समय कार्य उपरे 10 खंड गणित करवा। से 10 खंड गणित जो भल भाव बुझीदबा ताहले समय कार्य संबंधी जो गणित पड़ो आम निश्चित भाव समाधान करें। जदि भिडटी आपको भल लगी आपण यह लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। प्रथम 1 नंबर क्वेश्चन आम देखा। देख क एकाकी गोटे कार्य को 18 घंटा करुच्ची, ख से कार्य को एकाकी 12 घंटे शेष करुच्ची। तेबे क और ख उभय मिसी कार्यटी को केते घंटे करें? प्रश्नटा भल भाव पढ़ीदे आम बर्तमान ये देखा करवा। देखाओ ताले क करुच्ची 18 दिन रे कामटा शेष करुच्ची, ख शेष करुच्ची 12 दिन रे। ताले टोटाल लॉस अब केते गला 36। ताले टोटाल काम केते गला 36। 36 रे 18 हरले केते 2, 36 रे 12 हरले केते 3। ताले क रो एफिशिएंसी होची 2, ख रो एफिशिएंसी होची 3। ताले क दिनकू 2टी काम करिवो, ख दिनकू 3टा काम करिवो। जदि क ख मिसी कि से कहूची ताले क ख मिसी गले 2 + 3 = 5टा काम करिवे। गोटे दिन रे काम करेंगे, गोटे दिन में करेंगे। तेणुक से पचे 36टा काम तार समय लगे के क ख को मिसी समय लगे के 36 हरण 5 जे कि 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 5 जे कि 7 घंटा 12 मिनिट। 1 × 5 रे 60 गुणी देली से 12 मिनिट हो गला। ताले आम ऑप्शन अच्छी 7 घंटा 12 मिनिट देखीदवा। देखिए हाँ अच्छी ऑप्शन सी 7 घंटा 12 मिनिट। आम ये आउ टे बुझेदबा ये नहीं आस टे देखा। ये जो आम 2 और 3 आसला क रो एफिशिएंसी 2, ख रो एफिशिएंसी 3 है। ताले क आउ ख रो एफिशिएंसी अनुपात जदि 2:3 है ताले क आउ ख रो समय अनुपात समय अनुपात उल्टा हो कौन 3:2। यहाँ को मन रखिद यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट, এটা मोस्ट इम्पोर्टाट। 2 नंबर क्वेश्चन जीवा। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर देला गोटे ओवरब्रिज कार्य सारिया 48 जन लोक को 120 दिन लगे। से कार्य सारिया 60 जन लोक को केते दिन लगे? 48 जन लोक 120 दिन आ 60 जन लोक करेंगे तांको केते दिन लगे? 2 नंबर क्वेश्चन भल देखिए बर्तमान। ताल 48 जन लोक ये देख 48 जन लोक से करते दिन में 120 दिन में कौटा बाहर जोटा बाहर से डाण कर रखा। ताहले ये पचार केते दिन लगे, केते दिन लगे ताल दिनटा को डाण कर रखा पड़ो ना केते दिन लगे। हाँ ताल 48 जन लोक जब 120 दिन करेंगे, जड़िए लोक जब कर तो केते दिन लगे? अधिका दिन निश्चिंत लगे। तो अधिका दिन लगे माने 120 तो 48 हरले कम दिन हो ना। तो 120 गुणन 48 करदा आमर केते ना 60 जन लोक करेंगे। तो 60 जन लोक कले केते दिन में 60 हरिया पड़ो, कारण जड़िए लोक जब 120 गुणन 48 करुच्ची 60 जन लोक कम दिन लगे, कम दिन लगे हरिया पड़ो। 60 दूने 120 2 रे 48 गुणे 96 आंसर हम 96। देखिए ऑप्शन में 96 अच्छी कि ना ए 96 ताले आंसर आसीगला। 3 नंबर क्वेश्चन के जीवा। 3 नंबर क्वेश्चन के जीवा बहुत सहज। 3 जन वयस्क लोक बा 6 जन बालक लोक, 3 जन वयस्क लोक जी 6 जन बालक सी, ता अर्थ जड़े वयस्क जी 2 जन बालक सी। ठीक अच्छे। एक कार्य को 30 दिन में शेष कले। 9 जन बालक वयस्क 18 जन बालक से कार्य केते दिन में शेष करेंगे? ताले 9 जन वयस्क जी गोटे वयस्क हूँ 2 जन एना कह बालक, 9 जन वयस्क 9 दिन 18 जन 18 18 36 जन हो। देख केम करिया ना आमर 3 जन वयस्क लोक 3 जन वयस्क होचंती 6 जन बालक, 6 जन बालक जड़े वयस्क 6 / 3 = 2 जन जड़े वयस्क। आमर कि प्रश्न 9 जन वयस्क
ତାହେଲେ 9 ଜଣ ବୟସ୍କ କେତେ ହେବେ 9 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 18 ଜଣ। ତାହେଲେ 18 ଜଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଳକ। 18 ଜଣ ବାଳକ ଯିଏ 9 ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସିଏ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି 9 ଜଣ ବୟସ୍କ ଆଉ 18 ଜଣ ବାଳକ। ତାହେଲେ 9 ଜଣ ବୟସ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ 18 ଜଣ ବାଳକ ବସେଇ ପାରିବି। ତାହେଲେ 18 ଜଣ ବାଳକ ଯୁକ୍ତ 18 ଜଣ ବାଳକ ହେଲା ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 36 ଜଣ ବାଳକ ହେଇଯିବ। 36 ଜଣ ବାଳକ। ତାହେଲେ 36 ଜଣ ବାଳକକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାର କରିବି। ତାହେଲେ 6 ଜଣ ବାଳକକୁ ଲାଗୁଛି କେତେ 6 ଜଣ ବାଳକକୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ଦିନ 30 ଦିନ। ଜଣିଏ ବାଳକ ଯଦି କରିବ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ଦିନ ଲାଗିବ 6 ଗୁଣନ 30। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଜଣ ବାଳକ 36 ଜଣ ବାଳକ। ତ 36 ଜଣ ବାଳକ କରିବ ସମାନ 36 ହରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କମ୍ ଦିନ ଲାଗିବ ନା 6 ଗୁଣନ 30 ଠାରୁ 36 ହରିଦେଲେ 636 6 ପଞ୍ଚା 30 ସମାନେ 5 ଦିନ। ଦେଖିବା ଅପସନରେ 5 ଅଛି ନା ନାହିଁ 4 6 8 5 ବୁଝିଗଲା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 1 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ତେବେ 6 ଜଣ ଲୋକ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର 6 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ 6ଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ ଶେଷ କରିବ କେତେ ଦିନରେ ତ 1 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 6 ଦିନରେ। ତ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଦେଲା ତାହେଲେ 6 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଦେଲା 6 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ 6ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 6 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ 6ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ ନା 6 ବିଭକ୍ତ 6 ସମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ପଚାରିଥିଲା ଆନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବ। ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅପସନ୍ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖେଇ ଦିଅ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି 6 ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର 6 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ। ଦେଖ ଆନ୍ସର ଅଛି ନା ନାହିଁ A 6 ଦିନ 36 1 ଡି ଆନ୍ସର ହେବ 1 ଦିନ। ତାପରେ ଯା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ ଖ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 25 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ। ପ୍ରଥମେ କ ଏକା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର 5 ଦିନ ପରେ ଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲା ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଦିନରେ ସରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ 15 ଦିନ ଖଟିଛି କାମ ସରିଯାଉଛି ଖ 25 ଦିନ ଖଟିଛି କାମ ସରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ ପୁଣି ଏକାକି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା 5 ଦିନ ଖଟିଛି ତାପରେ ଆସି ଖ ମିଶିଛି। ଏତିକି ତ ଦେଇଛି ପାଠ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ କ କଲା କେତେ ଦିନରେ 15 ଦିନରେ ଖ ଦଉଛି କାମ କରୁଛି 25 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି କାମଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ 75 75ରେ 15 ହରିଲେ କେତେ 5 75ରେ 25 ହରିଲେ କେତେ 3 ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି 5 ଆର ଖର ଏଫିସିଏନ୍ସି 3। ତାହେଲେ 5 ଦିନ କିଏ ଘଟିଛି ନା କ କାମ କଲା 5 ଦିନ। ତାହେଲେ କ 5 ଦିନ ଯେଉଁ ଖଟିଲା କ 5 ଦିନରେ କରିବ କାମ କେତେ କରିଦେବ ଦିନକୁ 5ଟା ପାର୍ଟ କରୁଛି 5 ଦିନରେ 25ଟା ପାର୍ଟ କରିଦେବ 25 ପାର୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ କାମ ରହିଲା କେତେ କାମ ରହିଲା ସମାନ 75 ମାଇନସ୍ 25 5ରୁ 5 ଗଲେ 0 50 କାମ ରହିଲା। 50 କାମ କିଏ ଏଇ 2 ଜଣ ମିଶିକିରି କରିବେ କ ଆଉ ଖ 50 ପାର୍ଟ କଲେ କେତେ ହେବ ମୋଟ କାମ 50 8 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି 50/8 2ରେ ଗଲେ 4 2ରେ ଗଲେ 25 25/4 ଯିଏକି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4। ତାହେଲେ 50 ପାର୍ଟକୁ ଇଏ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4 ସାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ଦିନ କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଖଟିଛି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4 ଦିନ ହିଁ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଟୋଟାଲ ସମୟଟା ଟୋଟାଲ ଟାଇମଟା 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4। ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଅଛି ନା 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ତ 8 11 ଦିନ ତାହେଲେ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 4 ଅଛି। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ ଓ ଖ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 18 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖ ଏକାକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 36 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ। କ ଏକାକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ। ବହୁତ ସହଜ ଅଙ୍କ ଦେଖ
से देला जे क आउ ख एकत्र कार्य करी रास्ता को 18 दिन शेष करते ताले क युक्त ख एटा 18 दिन शेष करते ताबरे ख एकाकी केते दिन रे 36 दिन रे ताले ख एकाकी केते दिन 36 दिन रे ताले आंकर लॉस आउ केते जो 36 तो लॉस आउ 36 हेले क आउ ख रे एफिशिएंसी केते हो 36 हरण 18 समान 2 36 हरण 36 ख रो एफिशिएंसी 1 ताले क आउ ख रो एफिशिएंसी 2 ख रो एफिशिएंसी 1 ताले क रो एफिशिएंसी केते हो 2 फेडाण 1 समान 1 ताले क को मोट समय लागियो केते क को मोट समय लागियो क को मोट समय लागियो केते ना मोट काम केते 36 बाय एफिशिएंसी केते 1 तबे 36 ताकू आंसर केते हो 36 तार ताकू केते दिन लागिवो ना सेही कार्य शेष करिया पई ताकू 36 दिन लागिवो देखि ऑप्शन अछि ना नै से आंसर टी हां निश्चित भाव अछि 18 28 36 26 7 नंबरटा मोस्ट इंपोर्टेंट भला देखो गोपाल एक कार्य को 20 दिन शेष करे किंतु मंटूर कार्य दक्षता गोपाल ठार 25% अधिक तार मंटू एकाकी कार्यटी को केते दिन रे करिवो ताहले आमे एट देखिबा 7 नंबर से देला मंटूर कार्य दक्षता गोपाल ठार 25% अधिक ताहले मंटूर कार्य दक्षता गोपाल ठार ताहले गोपाल रो जदी एफिशिएंसी 100 हबो मंटूर 25% अधिक ताहले 125 ताहले गोपाल आ मंटूर एफिशिएंसी केते हबो 100:125 आ गले 25 रे 4:5 ताहले एफिशिएंसी केते होला 4:5 कार ना गोपाल आ मंटूर ताहले गोपाल आ मंटूर टाइम केते हे जिवो ना 5:4 तो उल्टाटा हे जिवो कहि पूर्व एफिशिएंसी जति टाइम ता 5:4 कि गोपाल को केते दिन लागुची 20 दिन ये को 20 दिन लागुची ताले आदर 4 गुणिले ये 20 होउची 20 दिन आदर 4 गुणा जे ना आदर हम 4 गुण दबा ये केते 16 दिन जे एमिति करि परिबो 5 पाठ होउची 20 गोटे पाठ हो 4 पाठ होउची केते 16 ए बडी करि परिबो जो उपाय कले भी चलिबो बहुत इजी क्वेश्चन एटा देखिए ऑप्शन अच्छी कि नहीं निश्चिंत भाव में ऑप्शन देखिए 25 18 14 16 अच्छे आराम से 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देख बहुत इजी अच्छी खाली लिखा देखा जाऊँ बड़ क्वेश्चन ना रुद्र एवं विष्णु एक कार्य को 12 दिन शेष करती विष्णु ब्रह्मानंद 24 दिन में माने ये कह ए आउ बी ए बी सी 3 जन अच्छा ए प्लस बी गोटे बी प्लस सी गोटे सी प्लस ए गोटे देती ए प्लस बी प्लस सी केते दिन शेष करेंगे या पाठ आ कि ना मुझे धर रुद्र को धरुची ए मन कर नहीं छाड़ से ना जा दे सी करदे कि ना आमर देला रुद्र प्लस विष्णु 12 दिन रे विष्णु प्लस ब्रह्मानंद 24 दिन रे तापर रुद्र प्लस ब्रह्मानंद 16 दिन रे एति दिन से काम करूँ ताले एमानकर लॉस हो केते 48 टोटल काम हो 48 ताले ए दी जन एफिशिएंसी के देबो 48 से 12 ले 4 ए दी जन एफिशिएंसी के देबो 48 से 24 ले 2 ए दी जन एफिशिएंसी के देबो 48 से 16 ले 3 ताहले मुझे जाको मिसेई देबी 4 2 6 दिन 9 एफिशिएंसी 9 हबो कार हबो ना दीटा रुद्र रहिबे 2 रुद्र दीटा विष्णु 2 विष्णु 2 ब्रह्मानंद रही दी जन लेखा रही आंकर एफिशिएंसी अच्छी 9/2 मुझे खाली केवल यही मानकर पचारि रुद्र विष्णु
ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ। ଆଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ନା 9/2 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଫିସିଏନ୍ସି 9/2 ସମୟ କେତେ ଲାଗିବ ନା ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 48 ହରଣ 9/2 ଯିଏକି 48 ଗୁଣନ 2/9 3 ଗଲେ 3 3 ଗଲେ 16 16 ଦୁନେ 32/3 ତାହେଲେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ଦିନ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଦିନ। ଦେଖିବା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଦିନ ଅପସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଦେଖ ଭାଇ ଡି ଆନ୍ସର 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ପଜ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର 9 ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଖ, ବହୁତ ସହଜ। ଜଣେ ବଢ଼େଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୈନିକ 9 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି 24 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ସେ ଦୈନିକ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 18 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ? ତାହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ ତାକୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ଆରେଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ 9 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି 24 ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଦୈନିକ 9 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସରୁଛି କେତେ ଦିନରେ ନା 24 ଦିନରେ। ଦିନକୁ ଯଦି 9 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ 24 ଦିନରେ ସରିବ। ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ? 9 ଘଣ୍ଟା। ଦିନକୁ 9 ଘଣ୍ଟା କରିବେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୁଁ ସାରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଧିକା ସମୟ ଦରକାର ହେବ। ଅଧିକା ସମୟ ହେଲେ କେତେ ହେବ? 24 ଗୁଣନ 9 ଘଣ୍ଟା, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକା ସମୟ ନହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିବ କି? ଆମର କେତେ ଦିନ ସାରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି? 18 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। 18 ଦିନରେ 24 ଗୁଣନ 9 ତାଦେହରେ 18 ହରିଦେବା। 18 ଦିନରେ ମାନେ କମ୍ ସମୟ ଦରକାର ହେବ, ତ ହରଣ ହେବ। 9 କେ 9 ଦୁନେ 18 ଦୁନେ କେତେ 12। ସେ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 12 ଘଣ୍ଟା। ଦେଖିଦେବା ଅପସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ 12 ଘଣ୍ଟା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ବି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼, ବୁଝ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏତେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଦେଖ ଦେଇଛି କ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 10 ଦିନରେ ସାରୁଛି, ଖ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 12 ଦିନରେ ଶେଷ କରୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କାମ କରିବେ? ଆଜି କ କାମ କରିବ, କାଲି ଆଉ ଖ କରିବନି। ଆଜି କ କଲା, ଆଜି ଆଉ ଖ କରିବନି। ତାପରେ ଖ କରିବ, କ କାମ କରିବନି। ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେରେ କାମ କରିବେ। ତ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେରେ କାମ କଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି କ କାମ କରିଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନେ ସରିଯିବ? ତାହେଲେ କ କୁ ଲାଗୁଛି ଏକୁଟିଆ 10 ଦିନ, ଖ କୁ ଲାଗୁଛି ଏକୁଟିଆ 12 ଦିନ। ଦେଖିବା କ ଏକାକି କରୁଛି କେତେ ଦିନରେ? 10 ଦିନରେ। ଖ ଏକାକି କେତେ ଦିନରେ କରୁଛି ନା 12 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆମର 60। 60ରେ 10 ହରିଲେ 6, 60ରେ 12 ହରିଲେ 5। କର ଏଫିସିଏନ୍ସି 6, ଖର ଏଫିସିଏନ୍ସି 5। ତାହେଲେ କ ଖ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କାମ କରିବେ। ତାହେଲେ କେତେ? 6 ଯୁକ୍ତ 5 11 ପାର୍ଟ ସରିଯିବ କେଉଁ ଦିନରେ? 2 ଦିନରେ। 2 ଦିନରେ ସରିଯିବ କେତେ? 11 ପାର୍ଟ ହେଲା। 2 ଦିନରେ 11 ପାର୍ଟ। ଆମର 60 ପାର୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲଟା ଏଇଟା 60 ପାର୍ଟ ଟୋଟାଲ କାମଟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 11ରେ 5 ଗୁଣିବି ତାପରେ ମୋର କେତେ ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ? 55 ପାର୍ଟ। 11ରେ 5 ଗଲେ 55 ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ 6 ଗୁଣିଲେ 66 ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋର ତ 60 ପାର୍ଟ ଅଛି ନା, ତ 5 ଗୁଣିଲେ 55 ପାର୍ଟ ହେଲା। ତ 11ରେ 5 ଯଦି ଗୁଣିଲେ ଏଠି ବି 5 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2ରେ। କେତେ? 10 ଦିନରେ ସରିଯିବ 55 ପାର୍ଟ। ତ 10 ଦିନରେ 55 ପାର୍ଟ ସରିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କେତେ ପାର୍ଟ? 60 50, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 55 ପାର୍ଟ ଗଲା, ଆଉ 5 ପାର୍ଟ ରହିଲା। ତ 5 ପାର୍ଟ ରହିଲା ସେମାନେ 10 ଦିନ ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ। 10 ଦିନ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଇଏ 2 ଦିନ ସେ 2 ଦିନ ଘଟି ଯାଇଛି, ତାପରେ କିଏ ଖଟିବ? ତାପରେ ଆମର କିଏ ଖଟିବ? ଦେଖ 10 ଦିନ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। କ ଖଟିଲା, ତାପରେ ଖ ହେଲା, ଗ ଖ ପୁଣି କ ଖ 1 2 3 4 ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି ସବୁଯାକ ସେଠି ଖ ଖଟିଛି। 10 ଦିନ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି, ଖ ଖଟିଛି। ତାପରେ କିଏ ଖଟିବ? କ ଖଟିବ ନା। ଆଉ ତାପରେ କ ପାଳି ପଡ଼ିଯିବ। କ ଏ 5 ପାର୍ଟଟା କରିବ।
क ये 5 पार्ट करे क ର एफिशिएंसी केते कि 6 तेणुकर 5 पार्ट करे केते 5/6 मोट काम 5/6 ताले ये 10 दिन हेतला ये हला 5/6 ताले आंसर मोट काम केते जो 10 पूर्ण 5 विभक्त 6 दिन 10 पूर्ण 5 विभक्त 6 दिन देख भल भाव ऑप्शन अच्छी ना नहीं आराम से अच्छी 10 पूर्ण 5 विभक्त 6 दिन आंसर सी ठीक अच्छी मत लगुच आपण मैंने भल भाव बुझीपारे जदि आपण मैंने बुझी निश्चिंत भाव चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करेंगे जय जगन्नाथ।